selanjutnya program. Agenda, which is a dialogue talk show. Talk show, interactive. And one of the speakers who will be doing the talk show is Kang Emil, who is very famous among the youth, especially I'm pretty sure everyone here is following him on Instagram. Of course. It's really, yeah. And the other person is a very famous and beautiful and also talented celebrity. We would like to call Chelsea Islam. Please Please give give a applause. round of Teman applause. semuanya untuk Chelsea. Yes, because this talk show is still part of SEALS 2017, which is Southeast Asia Leader Summit 2017. Yang jomblo Pak, yang jomblo dada-dada. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam pemuda Indonesia. Saya sangat senang sekali dan bangga sekali hadir di acara ini dan bisa mewakili generasi muda Indonesia. This is an honor for me. Thank you very much for inviting me to this event. Thank you very much to Institute of Democracy and Education. This is an honor and success for the event. Pertama-tama, sebagai anak muda, saya percaya bahwa generasi muda Indonesia adalah potensi yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa masa depan bangsa kita ada di tangan generasi muda. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk selalu mencintai bangsa kita, selalu berjuang, jangan pernah menyerah, dan pastinya proud to be Indonesian. As youth of Indonesia, I am really confident and I truly believe that the power of youth can change the world. Pastinya saya percaya bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di banyak sektor dan banyak bidang. Maka dari itu saya percaya bahwa banyak sekali yang bisa kita kembangkan dan banyak sekali mahasiswa berprestasi di Indonesia yang sangat membanggakan. Tepuk tangan untuk semua anak muda di Indonesia. Saya punya satu pepatah dari Mahatma Gandhi, be the change that you want to see in this world. Thank you. The next speaker di Pak Ridwan Kamil. Silakan Kang Emil. Thank you. Good evening, everybody. I assume you all understand English. I will speak Sundanese English, okay? Saya dulu tinggal di New York ya, kurang lebih 3 tahun. Anak lahir di sana juga. Ternyata di New York nggak semua orang bisa bahasa Inggrisnya itu patah-patah juga. Jadi ada yang versi India, versi Amerika Latin, versi Eropa Timur. Jadi kalau bahasa Inggrisnya rada-rada nyunda, dunia tidak seperti Hollywood lah kira-kira begitu. Yang penting ngerti. So, can anybody come from overseas? Raise your hand, so I can tell. Okay. Okay. So I have to introduce myself first, yeah. My name is Ridwan Kamil. I'm currently the mayor of the third largest city in Indonesia, named Bandung. Bandung is 3 hours from Jakarta, if no traffic, yeah. I was born in Bandung, educated in Bandung. In 1997, I went to United States to work, yeah. Live in East Coast for some times. Then moved to California to get my master degree in urban design. So I love the city life. I love the city planning, and now God put me as a city mayor. So it's like a good destiny. In Indonesia,
we are blessed by the big populations. Yeah. Today, Indonesian population is 250 million, 250 juta. It's very big. Good thing also sometimes could be bad thing. Yeah. Indonesia populations now 80% Muslim. Yeah. So in terms of religion, we are the biggest Muslim country in the world. Also, we are very talkative society. We have more than 70 million Facebook users. We have more than 25 million Twitter users. Yeah, because we love to talk, but we don't love to. We do not like to read. So orang Indonesia malas baca. Ini cerita ya. Ini yang menyebabkan kita mudah diprovokasi karena kita jarang baca. Iqra. So number one, to learn about the world, to learn about tolerance, to learn about, peace, is you have to read. To read the book, to read the world, yeah. To travel is to read also. Negeri kepo, negeri ngobrol, ya. Population 250 million. Mobile phone user 280 million. So Indonesia is a country where mobile phone outnumber population. Yeah. Most of these gentlemen has 2 mobile phones. Yeah. Typical. There is a history of Indonesia. Indonesia become Indonesia because of heterogeneity. This is the destiny of history of Indonesia. We have 17,000 island, pulaunya aja 17.000. We have 800 languages. Yeah, I come from West Java. I speak Sundanese. This is 1 out of 800. So we are very diverse. So Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, itu takdir yang nggak bisa dirubah-rubah. Ya. Jadi siapa-siapa yang ingin mengacaukan Bhinneka Tunggal Ika itu sama dengan menegatifkan, sama dengan melawan takdir Allah tentang sejarah Indonesia. Kita datang dari keberagaman, sampai kapanpun kita harus menghormati keberagaman. Kira-kira begitu. Kemudian Indonesia hari ini adalah Indonesia yang penuh dengan semangat anak mudanya. Jumlah anak muda ini harus jadi kekuatan, ya. I tell you a survey by the professor of Singapore. They survey 3 continents. Survey in Europe, survey in United States, and survey in Asia. The survey is how optimistic are you for your future. The result is the most optimistic society youth is Asian youth. Jadi negara-negara Asia ini anak mudanya menurut survei adalah anak muda yang paling optimis. Okay. Now I want to tell about the story how optimistic Indonesian future ya. So it's local context. 5% ekonomi itu kalau mobil 70 km per jam. If Indonesia can keep the economy 5% like this, 2030, 13 years from now, Indonesia could be the 7th biggest economy in the world. 13 tahun lagi. Saat kamu-kamu di sini baru punya anak 1 atau baru married lah ya. If Indonesia can keep the economy further, still 5% minimum. If Indonesia there is no conflict of social politics, ya, kita nggak berantem-berantem. If Indonesian youth, also kamu usia 50 tahun, disitulah bisa hadir namanya kejayaan Indonesia sebagai negara terhebat ketiga di dunia 2000. Jadi saya doakan kamu-kamu umurnya panjang, semua yang mendengar suara saya umurnya panjang, kita reunian lagi di sini 2045, kalau masih ada bangunannya, untuk menyaksikan apakah betul Indonesia emas 2045 itu bisa kita saksikan. Ya, jadi kuncinya itu kompetitif. So I observe the world trend. Ya, jadi saya melihat hikmah sekarang di dunia. Number 1, world is getting competitive. Agree, setuju ya? The world is getting competitive. So, those of you, the youth who has more added value will become the winner.
Those of you who less value will become a loser. What is more value? You speak English, you speak bahasa, you speak Jerman, jadi belajarlah. Jadi kalau sekarang saya cuma bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, suatu hari nggak cukup. Kamu harus jago bahasa Cina juga kalau mau kompetitif. Kamu harus bisa bahasa Arab supaya bisa kawin dengan pangeran Arab dan seterusnya. Ya, so more added value, more kompetitif. Setuju nggak? Ya. Jadi nilai-nilai kompetisi ini, kan dunia makin kompetitif, kita mencari orang-orang tidak hanya pintar, ya, tapi punya tambahan added value. Setuju ya? So you have to be the chosen one, ya. Do not be just a mediocre youth. Poin saya, jangan jadi pemuda yang biasa-biasa aja, ya. You have to be an excellent youth of Indonesia. Itu cara kita bisa kompetitif. Nomor 2, the world today is getting extreme. Setuju? Jadi menghadapi dunia yang semakin ekstrim, semakin aneh, kan begitu ya. Kita butuh manusia not only smart for responding to the extreme world, but also punya akhlak, punya attitude, punya moral value yang baik, ya. Itu cara bisa survive di dunia yang makin ekstrim, ya. Orang sekarang bunuh diri bisa Facebook Live, coba. Dunia makin ekstrim. Beneran kan? Karena benteng moralnya roboh, ya. Jadi kita butuh selain pemuda yang punya nilai tambahnya banyak, juga pemuda yang punya moral value yang tinggi di dunia yang makin ekstrim. Orang pamer-pamer kemesraan disangkanya keren. Padahal itu akan jadi jejak digital kalau dia nanti sudah jadi kakek-kakek, baheulana, kerengorana, bawong, gitu ya. Waktu mudanya begitu, nggak bisa hilang, ya hati-hati, ya oke? Ya. Yang ketiga, ya, number 1 is the world is getting competitive. Number 2, the world can be viewed from Africa. And by the way, some of you from Africa? Yeah. I'm the mayor of Bandung, the solidarity capital of Asia and Africa. Okay? Jadi, what happened is we become connected. Connected means 2 things, ya. Keterkoneksian bisa jadi baik, bisa jadi buruk, betul? Tadi yang lebay-lebay, posting yang tidak senonoh bisa terkoneksi langsung, ya, dosa-dosanya dengan mudah. Tapi bisa positif juga. Kitabisa.com. Indonesia tidak akan pernah kalah oleh serangan-serangan dari luar, saya percaya, selama kita punya persatuan Indonesia. Setuju? Indonesia hanya kalah kalau kita dipatahkan dari dalam. Divide et impera. Kita pernah dijajah 3,5 abad gara-gara saling memaki-maki, gara-gara saling mencurigai. Hari ini gejala-gejala itu ada. Maka titip dari saya ke anak muda, ya, jadi generasi yang check and recheck, jadi generasi yang tabayun kalau bahasa Islamnya, jadi generasi yang jangan emosian, jadi generasi jangan hanya baca judul online, dibaca body text-nya gitu kan, jangan langsung emosi dapat broadcast. Itu hari ini kita akan diganggu oleh namanya hoax, diganggu, akan dipatahkan dari dalam. Oke, jadi persatuan Indonesia hari ini penting, ya, jangan terpengaruh. Terakhir dari saya, jadilah pemuda, ya, yang juga berinovasi, ya. Kita kalau meninggal, ya, ada 2. Nama kita dikenal atau karya kita dikenal. Jadi jadilah orang suatu hari meninggal dunia melahirkan inspirasi. Jangan menua tanpa karya, jangan menua tanpa inspirasi. Itu pesan saya. Hidup hanya sekali, oke? Itu saja dari saya, penyemangatnya. Nanti kita bisa sambil diskusi. Ya bahasa Inggrisnya setengah-setengah lah ya. Kira-kira begitu. Terima kasih, hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Emil. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Nah, now, so the first one will be given to Chelsea Islam is a certificate from As an innovative young leader 2017. Young Leader So give an 2017. applause to Miss Chelsea Islam. Yes, and after like- this, we would like to give the certificate first to Chelsea, and after this, unfortunately, Chelsea has to go because she has to attend another event. As we all know, she's a very busy young leader.
So after this, Chelsea will be also giving a closing statement to all of us here. So please. Masih semangat semuanya yang di belakang? Masih? Baik, terima kasih banyak atas penghargaan ini dan sertifikat ini. Institute of Democracy and Education, Mas Gugun Gumilar, terima kasih banyak. Bang Sultan, terima kasih banyak. Dan pastinya untuk semua yang hadir di sini, terima kasih banyak atas semangatnya untuk generasi muda Indonesia. Percaya bahwa there is you in youth. Di kata youth itu sendiri ada you. Berarti itu bertanda bahwa kita adalah bagian dari generasi muda yang harus terus berjuang dan harus membuat bangga bangsa kita sendiri. Terus berjuang dan jangan pernah menyerah. Teruslah menjadi anak muda yang berprestasi, bangga menjadi anak muda Indonesia. Terima kasih dan selamat malam. Thank you so much, Miss Chelsea Islan. Dan akan kita foto session bersama ya sebelum Chelsea pergi setelah ini. Foto session. Can the MC also join the photo? Can the MC also join the photo? Siap. Oh yeah, they will take a photo. No worries. Absolutely sure. Sekarang gaya fotonya biar nggak formal ya, ikuti komando saya ya. You follow my instruction ya, oke. Tunjuk ke kiri, tunjuk. Ya, difoto dulu. Ya. Nah, tunjuk ke kanan. Tunjuk Chelsea Islan. Itu kalau difoto. Ya, terima kasih Kak Kevin. Luar biasa Kak Kevin ya. Dan sekarang Chelsea harus berpamit dulu Pamit karena dulu. sudah ada acara lagi. Ya. Beliau ditunggu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Okay, after the awards we'll be able to take pictures. Mohon tenang ya, habis ini kita. And one more. Yes, sama-sama. Kang Emus. Tipe yang mana sih? Ayo, gimana kok semuanya duduk? Saya pecinya aja nggak apa-apa. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi.